saka chocolate. Sold out na. Dark choco na lang. Ay, Wait lang mama. Wala na yan mo. Dark choco, strawberry. strawberry na lang. Strawberry na lang. Strawberry. Wala gali strawberry. Sold out po. Choco na lang, choco cookie. Asa mo man dyan, mas talo din. Walay choco cookie no, wala pa yung strawberry. Dark choco Dark na lang. Ah, sige. Dark chocolate na lang. Project niya po. Anong trabaho mo pa? Paano? Success nice. Kasi ka na ang mas. Mga So jogging. ka mga datuon, pag mag-jogging, tapon mo ka. 910. Te. Dahil na kay 10. Pagkuhan 10 ni ano lang. Basta. Ano piso? Lami no. Papakaya. May muffin. Lagi. Muffin. Pinagawas at ang sisi. Ang sinsilyo ng gawas. Nanang maragang baol. Kana din sa kapiswada. Sa day na kapi na no.